रामचंद्र भगवान की हनुमान की आदि शक्ति माता की कृष्ण प्रहरी नाम यज्ञ की पूर्ण काल की सर्व भक्त समाज की प्रेम से आनंद
আশা, অনেক আকাঙ্ক্ষা, অনেক বিশ্বাস, অনেক ভরসা নেগরি এই পবিত্র ভূমি পুণ্য মাটিকে তার পাদ স্পর্শ করি যাবো। হ্যাঁ ये आज्ञा मन को दर्शन पाएगी, ये महामाटी दर्शन पाएगी से औषध बने भगवान को नाम कहीं चली जाओगे चिंता मत रे ए पिलो हे प्रेमानंद चिंता से बाबू ये पिलो पिला मनाओ हरि हरि आनंद सागरे भरे आनंद सागरे भरे हरि 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 যুবক যুবক এসে উঠে পরমানন্দ এই জগতে এলাম। আহা তোর কথা আছে রং খাম के दुनिया से घास के रसे गाई हरि नाम के भगवत रसे छाके रसे माई वाला आसु तोर गला हां এটা আমি রঙিন দুনিয়া বাবু এন্টারটেইনমেন্ট দুনিয়া বাবু আহা আমরা আগে কথা দেই পারবা কথা দেই পারবা কেবল গলা যেটি শিখিছো সেটা দেখে কি খুশ করবার কথা বাবু হ্যাঁ এ পেলে কেন্দা আছে কেন্দা আছে এ পেলে
हरि बोल जय राधे गोविंद 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 हरि पूजा मुड़ंगुरु पाद मुख्य मुड़ंगुरु मुख्य मुड़ंगुरु शुभ समय शुभ मुहूर्त बाबू यही महेंद्र मेलारे एक शुभ मेलारे कोनापड़ा ग्राम रे बाबू चली अष्टप्रहरी नाम यज्ञ एवं चली आगे चली बाबू से आज्ञा माने बाबू रे आसिकी किसी सम्मान करिजन बाबू कलार सम्मान रखिकी किसी पुरस्कृत करिजन बाबू कथारे अच्छे बाबू रे कली जुगे कर भाई नाम संकीर्तन अन्नदान वस्त्र दान वैकुंठ स्थान भाई वाला बंधु वाला संपत्तिर साथी जीव गला बेले गोविंद सारथी बाबू ये दुनिया किए किसी नहीं ना बाबू केवल जीव चलीगले बाबू रे स्मृति रही बाबू
পিতাঙ্গ যুক্ত কালে বিহিজা লিখিছি গোপালে বাবু আহা এ পিলে তো কথা কেমন আছে এ তো হচ্ছে ভগবানଙ୍କର বৈষ্ণব চক্র মন্ডল বাবু হ্যাঁ এই মন্ডল মধ্যে সত্য শিব সুন্দর দীনদয়াময় গৌর হরি প্রভু বিরাজমান করেছেন বাবু চতুর্পার্শ্বরে অনেক সাহিত্য প্রেমী ভগবত প্রেমী দর্শক দর্শিকা আমরা উপস্থিত আছেন বাবু কাহিকি না সেই হরির নাম শ্রবণ নিমিত্ত বাবু আছে এই হরের নাম হরের নাম হরের নাম বলে যুগে বাবুরে সবু ছুটা রাম নাম পিঠা রাম নামকে ছাড়িয়ে দেলে রে মনা সবু পুরাণ পিতা বাবু কেবল সে রাম নামটা সারে বাবু তো কতি বড়ি জগন্নাথ দাস লিখলে বাবু তাকর বিধান তাকর ভগবত গীতা বাবু লিখলে কারা লিখলে বলে বাবু কারা লিখলে তেরে নাম ব্রহ্ম নাম ব্রহ্ম নাম ব্রহ্ম নাম ব্রহ্ম নাম ব্রহ্ম নাম ব্রহ্ম धीरे धीरे चल भाई बरबर हवा करने को ले जनता से रंजू काम करो फल की चिंता मत करो इंसान फल तो देता है भगवान वाला जनता कर्म करो तो फल पाओ जनता बजाबुली मैं भी हल्का नाची बोल लो अब ट्रेन को दिल्ली वाला मुझे भागी में है ना सब करा बोल लो ए बिले ए नाम ब्रह्म नाम ब्रह्म अजंदा छे नाम ब्रह्म তার মধ্যে ফিল্ম কে আজকে ছাড় হ্যাঁ আর না বলে বাবু নাম ব্রহ্ম নাম ব্রহ্ম নাম ব্রহ্ম সারা ফির নাম ব্রহ্ম বিষ্ণু নাম ব্রহ্ম प्रतिकार बोले बाबू तेणुकरी से कोली जुग रे এটা হচ্ছে কোলি যুগ বাবু কোলিকে ঝুঁকি গিয়ে যদি চাললো বহুত অসুবিধা সম্মুখীন আমাকে পড়া বাবু অসুবিধার কথা বাবু এ ফিরে ফিরে আমাকে আরে হরে কৃষ্ণ হরে রাম অযোধ্যারে মুড়ামন কেতা আছে জামিয়া
କହିଲେ ତେଣିକି ଯାଏ ବାବୁରେ ଦୁନିଆର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତି ହେଲା ବାବୁରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ବାବୁରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ଦୁନିଆର କୌଣସି ମାର୍ଗରେ ତୁ ଯାଇନି ପାରୁ ବାବୁରେ ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମରେ ମା ଡାକବା ବାବୁ କେନ୍ତା ବଦରେ ଏ ପିଲେ ପିଲାମାନେ ବାବୁ किसी ना किसी आलोचना आलोचना पर्यालोचना एवं समालोचना बाबू कथा कथा केंता अच्छे संकीर्तन अधिष्ठाता से कली युग बाबू जन्म ग्रहण करते कथा केंता अच्छे कली युगर केते वर्ष अतिबाहित होगा बाबू वर्षे गला कि 2 वर्ष गला कि 50 वर्ष कि 100 वर्ष गला महाप्रभु कली युगर बाबू जन्म ग्रहण कले कि जानमा बाबू तो बादल कीर्तन बाबू वक्ता तो यारू सारू कथा कहले इटा रवि कीर्तन बोला महाराज कंदा ये संसार के
भगवान गौरचंद्र को टिके आह्वान करमा बाबू पिलामाने अरे पंचसखा घेनी प्रभु नदिया नगरे 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 हरि नाम गाई गले ए कली जुगरे ओ होरे भैया भैया एंता छबिले एंता छे हां गौरचंद्र भगवान केते उदंड